Le passé antérieur ما هو متى نستعملوه وكيف نصرف الأفعال في هذا الزمن. الأجوبة على هذه الأسئلة في فيديو اليوم. Qu'est-ce que le passé antérieur؟ ما هو le passé antérieur؟ Alors هذا زمن من أزمنة الماضي. C'est un temps du passé. Très bien. Qui nous décrit une action courte, brève, ou alors une action achevée, ou alors une action déterminée dans le temps. Donc هذا زمن كي يمكننا أننا نوصفو حدث قصير، المدة ديالو كانت قصيرة في الماضي، داكوغ، حدث منتهي في الماضي، حدث المدة الزمنية اللي وقع فيها محددة، سي بون؟ تري بيان. ولكن الخاصية ديال لو باسي انتيريور وديجا عندنا لو مو انتيريور قبلي هو انه يستعمل في جملة فيها حدثين. حدثين وقعوا في الماضي، داكوغ. الحدث الاول اللي وقع كنوضعوه في لو باسي انتيريور، والحدث اللي وقع من بعد منه ماشي غيوقع، اللي وقع من بعد منه، حيت نحن نذكر احداث في الماضي. الحدث اللي غيوقع من بعد منه حدث في لو باسي سامبل. ولو باسي سامبل كنت ديجا تحدثت عليه في فيديو وشرحته وقلت متى نستعمل لو باسي سامبل في هذا الفيديو اللي غادي يظهر لكم الان في اعلى الشاشه، داكوغ. دونك غنعطيكم مثال جمله باش نفهموا مزيان استعمال ديال لو باسي انتيريور. alors مثلا في جمله dès que nous eûmes mangé. D'accord. Nous fîmes la vaisselle. Voilà. Alors هاد الجملة هادي لاحظوا مزيان. Dès que nous fûmes mangé, pardon, dès que nous eûmes mangé, nous fîmes la vaisselle. Dès que nous eûmes mangé, nous fîmes la vaisselle. Alors حالما انتهينا من الأكل أو حالما أكلنا، داكوغ، غسلنا الأواني، داكوغ، غسلنا الأطباق. هذه هي لا فراز اللي كاينه في رمضان، هاد يوميا كاينه في رمضان. دونك اشنو عندنا في هاد الجمله؟ عندنا لو فيرب مونجي، وعندنا فعل فيم، سي لو فيرب فير. هذا سي لو فيرب مونجي، داكوغ، وهذا سي لو فيرب فير، ان فيرب دو troisième groupe، مجموعه ثالثه، فعل من المجموعه الاولى. في هذه الجمله هذه عندنا حدثين، بما ان عندنا فعلين دونك عندنا حدثين بجوجهم، الحدثين معا وقعوا في الماضي، غير ان حدث الاول هذا وقع قبل من الحدث بي، داكوغ. دونك فعلى الخط الزمني دائما لو بريزون، عندنا الماضي هذا سي لو باسي. دونك عندي حدث بي هو هذا فير لا فيسيل، سي بون. الحدث وقع قبل منه، داكوغ. هنا هاد غادي نوضعوه في لو باسي انتيريور، و لو بي غادي نوضعوه في لو باسي سامبل. دونك الا بغيت نحكي حدثين وقعوا في الماضي الا ان واحد فيهم وقع قبل الاخر، ساستعمل لو باسي انتيريور بالنسبه للحدث الاول و لو باسي سامبل بالنسبه للحدث الثاني. الوغ الجمله الثانيه باش نفهموا مزيان الاستعمال ديال لو باسي انتيريور، دونك غادي نقول لك مثلا اوسيتو حالما كو. لاحظوا معايا ان لو باسي انتيريور كنستعملوه دائما مع لي كونجونكسيون دو طون، بحال اوسيتو كو، ابري كو، دي كو، كون الى اخره. دونك اوسيتو كو لي زيليف، حالما les élèves eurent pris leur place, le professeur commença la leçon.
ou alors le cours. Voilà. Donc, dans cette phrase, nous avons deux actions. Pris, le verbe prendre, et nous avons le verbe commencer. Donc ça, c'est le verbe prendre, et ça, c'est le verbe commencer. Donc les deux verbes décrivent deux actions qui ont eu lieu dans le passé. الفعلين معا كيوصفوا لنا حدثين وقعوا في الماضي، حدثين المدة ديالهم قصيرة ولكن منتهيين في الماضي، داكوغ. ولكن الحدث الأول le fait de prendre la place هذا حدث وقع قبل من الحدث commencer la leçon. Alors là الاول غنوضعوه في لو باسي انتيريور pris والثاني غنوضعوه في لو فيتور في le passé simple, voilà. Alors, on d'abord la formation du passé antérieur ou alors comment conjuguer les verbes au passé antérieur. On va voir الآن كيف ممكن نصرفوا الأفعال في هذا الزمن هذا. Alors, comme c'est le cas pour tous les temps composés, كيف ما هو الحال من جميع الأزمنة المركبة. Pour le passé, pour conjuguer au passé antérieur, باش نصرفوا في هذا الزمن خصنا نضبطوا l'auxiliaire être ou avoir dans le passé simple. Il faut savoir conjuguer être et avoir au passé simple. Donc, par exemple, on va prendre deux verbes. L'un se conjugue avec l'auxiliaire être et l'autre se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, je vais prendre l'exemple du verbe rentrer. C'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Et je vais prendre l'exemple du verbe danser, par exemple. Voilà. Ou alors je vais prendre l'exemple du verbe lire au lieu de danser. Lire. Alors, donc le verbe rentrer est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. هذا الفعل هذا rentrer كيتصرف مع l'auxiliaire être. Alors غنبدا اول حاجه خصني نصرف être. لاحظوا معايا دائما فاش كيكون عندي نو être كنفرق il على elle, il avec s et elle avec s. Alors l'auxiliaire être au passé simple, l'auxiliaire être au passé simple هو je fais, tu fais, il fait, nous fûmes, et ça n'a rien à voir avec le verbe fumer, nous fûmes, vous fûtes, pardon, parce que là c'est elle, il faut que je répète l'auxiliaire. Donc elle fut, nous fûmes, ولاحظوا معايا في nous et vous كنضيفوا واحد l'accent circonflexe sur le e. Vous fûtes, fûtes, ils furent, elles furent. Voilà. C'est bon? Donc je fus, tu fus, il fut, elle fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent, elles furent. هذا غير la première partie du verbe. D'accord? Il y a l'auxiliaire être au passé simple. Très bien. D'abord, on va le participe passé du verbe rentrer. Donc, c'est un verbe du premier groupe, ER. Alors, on va dire ER, on va dire blasta, E accent. Alors, je fus rentrer. On va dire le E. On dit l'auxiliaire être. Ou le jeu, il a un jeu féminin. Et ici, c'est une femme qui parle. Alors, ça déf le E. Donc, déjà, ça décale. Donc, rentrer, la même chose. Il fut rentré. Alors, maman, déf le E. Elle fut rentrée. Déf le E, obligatoirement. Nous fûmes rentrés. Alors, on dit qu'on E accent S. Ou il a le féminin. On déf le E. Après le E accent, on dit S. Vous fûtes rentrés, la même chose. Ils furent rentrés. Non, quand on dit le E entre parenthèses, il c'est masculin. Elles furent rentrées. Et là, je vais ajouter obligatoirement le E du féminin. Donc, passons maintenant au verbe lire qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, on a tu, il ou alors elle. هنا غنوضع nous,
vous, d'accord, il avec S ou alors elle avec S, c'est la même chose. Alors, avoir au passé simple, il y a ju, ولاحظوا معايا كنكتب EES, normalement خصني نطقها E, ولكن كنطقوها E, d'accord, بحال لا lettre E, je, وما نبغي نطق E, بحال اللي غنطق I وغنجمع فمي, U, d'accord, alors, tu, il, دائما في نو et vous لاحظوا معايا كنديروا واحد l'accent circonflexe sur le E, ou alors إلا كان الفعل كينتهي بإم غنديروها sur le I, أو إلا كان الفعل كينتهي بأ داكوغ غادي أت هادو هما الأفعال ديال المجموعة الأولى غندير l'accent circonflexe sur le A. alors ut هنا وما نديرش l'accent circonflexe في le E. غتقولوا لي علاش هاد l'accent circonflexe غنقول لك والله ما عرفت حتى انا. alors donc le verbe lire, le passé le participe passé dialo هو le, donc le, j'eus le, tu eus le, elle eut le. هاد الفعل هذا غادي يمرنكم على نطق الصوت u, d'accord, nous eûmes le, vous eûtes le et هذا le. donc لاحظوا معايا ان le participe passé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet, يكون féminin يكون pluriel ما عندناش مشكل. c'est bon. donc كانت هذه هي la forme verbale ديال le passé antérieur, ou alors comment conjuguer n'importe quel verbe au passé antérieur. نعرف نصرف être et avoir au passé simple, d'accord, ونضيف لهم les participes passés des différents verbes. ردوا معايا البال, l'auxiliaire être c'est je feu, alors que le verbe faire je fis, au passé simple je fis, d'accord. الفرق بيناتهم هو فرق هذا الحرف. إلا كان E كي عندنا être, إلا كان عندنا I راه سي لو فيرب فير au passé simple. فوالا دونك تبارك الله عليكم, شكرا بزاف على الانتباه ديالكم, والى درس لاحق ان شاء الله.